لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارنا الله تعالى من البدع آمين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد مالي مسلمولو قالوا كنتم قالوا نيسنا مجلس الحوار لا ممن يكر الله مارين اليوم ni haje ñoon sosoɓe siyarin kooma ñoon nanolɓe siyarin alma ko lelakiya al ñoon ñen alman ko sursule lon femmen ton ko gaburu zuro anin fidawo gaburu zuro anin fidawo e sursu woto jammen fomo wole ya gabru juro wala mo اتخاذ الرموز رمز وتقديسه رمز متا كيبلو كما بنيا باركو فولونتوتي كولا فولونتو فولو جنابي سيلاوما بي درسو كونال سو بيلو niyo bote je fidao o gaburo wolu menu ni ramzo lu bunyata hanwo ga tatawuro ke kana yatilin ramjo tigolu la wala mo gatari la gaburo to donc mbani ngo bi darso fayda darso mem mallala nin se bangala darso kilingala asabetala la han halaqat siyaman nin konkon na be ke tarsu kilingati nse mogoru nyaki donc mbari ngolo nan la hamla inda muta ko sunno introduit ja communauté la intela taro ato o sanworo la yenti o sanworo kumen bata tambato alin mugol bata courage o soto menke hakuma lu fobi menu tra meno fola menu tra nin trugo so seben ala bata kita la ulbe bata bato bi ul botato technologie la événement la évolution sabula anin fonnin kilula khanyo khal ila longo ko adama dingo mo manka ira silang adama dinga nya mo ka nga silang alale nya ila longo ko mo ka nga adama dingo bunya ka respecter alla dunia la kula tamolula barna sita londo dino londo ma ani dino pratiquement ka foko mo menu ka ganga bunya olu singo botato ala na kila sallallahu alaihi wasallama olu fulu drone singo ba utosile donc o gande ma mari ngolu sosolu ko ko tum satumma
ni haja bi bidon to kulungol bi kala la bola birimil fifa kulungol woro kala siata nana kakande into mbata kungolong na kungolong munna nyana na tarale jaha me événement men lawonya jaha me muhadaratu men vola jaha me kumo men vola jaha wata dunna jaha tuluto jaha na fonni kel ni musul bata nyagalin ala jaha na fonni kel ni musul bata na sene men trambe touring iranje ka foyen ko mbatalo atelo be to nyato mballa to nyatala wala dum fadan keta ntata jaga sati ola ntata jaga groupe woto nimmo kibele biji satra mo bisa gini lulu ulu bebe ala la kila ani ala la ko ulu bebe nak hamla yin sportila surtout dinningal ni musul famo Allahu akbar he ko no india tale ni benta science na karfulo yinga menke boki abelni alate na injajatu menke alinga injajatu menje na sunno hamlala wa o meno kala mo bulu ala ga men sonen telien aman sonen wulbulu karankunte bari communication yin nantel de ma menke dole se sambu ranke man siwoba wo nse ala tantola wo alu ala tantola wo alu ngakanga kula sotola hafo jaga merje mana la tenjaga minorité le miti jaga merje bidon to kulu ko men bi kala bola jaga fenti kono ha ni mbata ndiso diyamma mbe exemple kela alien banna bama membrin kenya sai jama madenta bokebe madenta alhamdulillah rabbil alamin mo lulu membina ala marata nyala mo kilin bidi aketa wala la maruto o vadam bidi abota mo memulu moto kulum dinindi ana birinda dambe na kamari nyato ana idan na to men san tani woro arilo afa matla sonko leila na silsila to minti nga kibala silsila intra meba ko qabo kola saya membe tata ke gabru dala fonin kelbiji kebalu biji nga fuyen ngwala kila sallallahu alaihi wasallama ala gala jarabi sayala ala to gala jarabi sayala akabadiru ke ato badiru ke amunke kebalu ba fonin keluba beko abibullah ala na la kila men fole kala namo waynu be qul wallahu man karayen bismillah man wurdiyen ibe duwa leketi yen allahumma ighfir lahu warhamhu wa wasi' mudkhalahu wasqihi bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihi min adh-dhunub kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas ulul be ketawliyen alhamdulillah rabbil alamin duwa sitima alla kila koko istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ni qul wallahu karanga yen abinyal li la istighfaru ma ande silama de qul wallahu nataku kutala kamma ni ga bismillahir rahmanir rahim karayen kunya wulu kebe ande sila furema de alla kila mo fiyen ko hanam mannawo kamma anata mun kamma e nyamma di la wolema donc woto silen ndella fure mo nano inube milala la doa usitele ma parce qu'il a même pour le kata allahumma ighfir laha allahumma ighfir lahu allahumma adkhilhu aljanna allahumma ha ala bangala donc wolu be se wala la kommi baghiliyema baringa qul wala karameni manzo istighfaru keliyen wolu be dibindimma kon nata jambe yalla la istighfaru ma al-ghibadi lamma anglel bo ko stingy tega golea ila furima
donc ni ite tata ko be alquran lolul karan na furiye ko be fongolul kala furiye ribam ala même fo ani ala la kila même fo alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fi al-islam wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu innaka ra'ufur rahim igaje ala la kila ani ala fango ila même fouye te ko tuyi kata ko kutata abari ila jawu yakila furela donc mbari olu me ku histoire le folabi munga gaburu ko into bunyam bulla munga fida ko inudunna communauté le kono alunga amanda mutabi alunga wa mbari olu fil badi mbari النبي الله آدم عليه السلام أني النبي الله إدريس علي من بولو تيما ولو تنبري كولا كان التوحيد ترتلي ولم يكن شرك توحيد لترتا ولم يكن الشرك فلان كفي أترانته ماريو عارف لامبينا كان التوحيد لترتا ولم يكن الشرك فلان كبير ترانتي على وجه الأرض دخولك وكان في الناس المميزين بري مولوتو منو ما فتنتا منو ما لونتبي صلاحهم إلى بارانيما كيلا أني لا نيالا أني لا موبايالا المبرزين بعبادتهم أني منو ما لونتا mariolu ila batula e bota mohol to khasensi mohol to batula thumma talat fitratun nasi وقال سلم مغلا وجي جنياتا على نور الوحي وحي نورو كان فقل فيهم عدد هؤلاء المميزين يمغني مالونا ترى دويا مغلطو إني قلت مولا جنفو سابلا وحي دون فنان كتمان ناجي ولكن يبقى الناس مجلين هؤلاء الصالحين بروبينا تا مغل ترمبي صالحين وينبنيا لا متمسكين بالشعاع التقوى اترمبي دنين أنا سلام من تمبول بلو إبي دني ولا والعبادة أني بتو من تمبي بلو يريدون عدم الانسلاخ منهم alors تيلا يغبول لسلو كان donc aydu niwul temo bata jam fayni honna londo lu fadam bata folodo yala wa huna yabruzu shaytan jansilan shaytano kanata la ido menta anata wala timadla muzayyinan bidayat khatt al-inhirafi anatana mughalla dirayi point de départ awodamuta awola kenya mughaliya أقول لو صورتم صورهم كنا لغا ألا مغولوا لها كيلو جدين نم مغومن لونيا ألي مغومن لا سلو كان donc on sait c'est on ata akula kenya na mutayya akarje mughomen la silo kante alje mughomen la aleka wari mughomen maten aluje mughomen may do ido ibata do yal tema intal tobi akuna lo photo wolu desenke fa kuntum tanzuruna ilayhim al tutasilan ansit law photo wala sala ara zajahukum ala hadha kunna miya kala gidego wala oseban fa hal lakum an usawwira lakum mithlu nalu man kusan ya la ansatu banderi idesen aliya فيكون في ناديكم إذا الله كلهم لطو الله ما دندل لطو فتذكرونه به أنسي وإمينا ولما فقط ودرم اتخاذ الرمج بالتذكرة بالعبادة وعلى السغا كل الدغية على السغا من لا تناسيف لنك في أمامي على objectif على même follow for ينتي من نهنا
qabalun de nu batlawo mi yalla doron alqi sawrulu qaw imirawma ila batu men batu nyima wulu ala ko gato al hakiluma wassalahu alila ninyalu fa nasha qaumun ba'dahum ko la silen o keta annabillahi nuha tumo natanasi ako fa nasha qaumun ba'dahum molu natara bo ul kola silen fa qala lahum iblis ko oliya innal ladhina kanu min qablikum alu fa'alu itartale كانوا يعبدونها إترنجي لولو بطلا أمين ديسن دولي فعبدوها ولتطوبتو إنه التقليد ماريغو وجدنا عليه آباءنا ونعتدي التقليد مبلغ النبا كبال لسلولكم هذا ما حدث في قوم نوح ماريغو لكتا نولا بولا يقول ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرها إذا من فوتول لا ولول توجر مدانتين كانوا ولو تجي علي بلوكي والبطومة وبعده نشا عبادة الكواكب ولو تتو تسلين مننا ترى ناسلين كوكب ولو فنم بطو سيتا إنهم ومولو ديغل فنانا من التعلق بالملائكة ولو موباكو دوات وليم إلى تنايدين ملك الفنان واعتقاد أنهم وسطاء بين الله وخلقه إذا من أسلم كو ملك ولول مو انترميديير دي من هرمو وكان كترا نيسا على مسطو من وكان دوينين على تي نيسا مسطو وأنهم موكول إليهم تصريف هذا العالم قالغا دنيا إنا جيغونا لا يلودون ملك البلو ولما كانت هذه الكواكب ثم بينا لولو إنه جالاكسي إنه تختفي أكثرها بيغالون كوي بيدنين كواكب من لا أنين ملك البلو انتي جلت بوبي انتي تلو جلا soto tilo saboy inte karo jala tilo to inte lololu jala donc il atana mun fosilen atara tin nahari wa fi ba'd al-layl be galon ko soto nin dibol dunta santa bullo nata ol senu tilo to ifam mi jefu isa tilo to ne lamma ya'ridu fi al-jawi lima ya'ridu fi al-jawi min al-ghayum iko santa bulo be melala nyama ra'au inatana mujasila an yansabu li hadhihi al-kawakib asnaman wa tamathil kubam nimbi nyalla nabaru likilatu mamen nimije mulna meti misalu likila yati misalu kila ala hayat al-kawakib as-sab'a kawkabu woro mem malonta dunya bulu ولكينيا لا يوم الموت الشمس والقمر والزهرة والمشتري وعطارد والمريخ والزحل دونك ماريغلو ولا كتا مغول بلو هان مغول تاتا التوحيد بلا قيدين كوكوتالا أكلين من أجي كويرو من جينتي kokuro ben je inuti ko inu be kuna fala e kon na mo holu fanan to jaraje bi ko gaburo inu me joti ko dun te kuna fala bari ga munji la koto ko gaburo wollin gaburo tigolu ko lul kata mo ni ma luluti wala mo ni ma ya lul ga barako layla la wuluto nsena wala liyen ko mato be kala je lululto bari janimbe dunda gaburulu ki la batula alungana mata histoire fale ma qabla al-islam الى
maalimolu toben ka batu ani men fanan ni yatilin kawakibolu fanan na wolu batu wolu baro wolu sabula tanta misba alimu tawhid tawhid se bo mo wol bulu wala wa tubris maalim shirki falan kafiya fanan ashirk la akbar falan kabiya belbel ba wose lankere ma ya mo honto wa tujadu sala salo se soto بالعلماء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا كلا دون فله لا تصلوا إلى القبور قالوا كان صلي قبر الماء ولا تجلسوا عليها قالوا كان يسكي قبر الله رواه مسلم على كتابه كوروني تاتبي حديثه انترلا حديثا كما كورون تبيور ولانين فلانيو ووجد النذور wala panambe kola ira nazirulu taima tagolu wal istighathat aninga taralinini ila wa ghairi zalika ani watarolla wan nabi nakila ba sallallahu alaihi wasallam lamma hazzara mimma sanatu al yahud tumamenna ganna fataniya famma yahudun nin nasara ngabe bo nasara لما اتخذوا قبور الأنبياء مساجد تبقى لغا النبي مولا قبروا كمسيرولتي كان يخشى على رأس مال المسلم الذي هو التوحيد كلا تمسلنين لما نكون ولا ما مسلم ولا ما نكون ولا ما من دون توحيده فكيف يتاجر المسلم مع ربه إذا هدم رأس ماله itenin ala se julaya kedi manan kuma men di hulu ina be julaya kele men ni wotinya mbari ko gaburu batu solatinya mbari ko mo tagdisu solatinya mbari ko qubbulu lo gaburu mo wol solatinya wa man shahada waqi'u ziyara al-yawm mbari ko ni men tatan ziyara la sahabi ikhtilatu men bato anin sufuru men bato anin musol nin kelu be dunni yonto ngay bolu be borin kinala wolu be ben joti ni men wolu be la korosbi wa ihtimamul quburiyyin bi quburihim anin gaburu dun kelu molla occupé ila gaburu luma e be kes condamné le skilaji e godo be bulala men kono e be molu kubandiala ala tara la mogoli en fo sarala mbari mo khereba ga sifa do fali sai mo be khair même fa ngambula kiso yimbe jabila ako ikhilo anya na bangudo na kamedu barba sembo bala aga ako yen ko dal mambula ko alla jiara be setinya sai donc o be ba itana le mbari olu koko be adamu to lobito portongoli fen na adamu tatabatilu la batilo le betalato batilo le be abela banna wala falamba wala ila keso yindu fana menala nonne ko mo do tata kudo da mu tasai mo do tata kinyaro ko to est-ce que wojulu bo bita ba mbari ngali ka kuda muta ila kula kutaya kila la sunno nimmo kuta tata tiyari keno itantuto bar ni ga bid'a damuta ila gaburu toben ya ke sigi ila tati di moluma kanu na ngana gaburu juro ke nyinkarula tiyari wo ketano gudi wo depositano a israfu lamu avion biye wol tata israfu ifananta ba aviru to ajuruboto nde data avion men kono jaango ga sia bi sabati men nata wa avion wo kono wala tram wa avion na ba ka bo france wato parce que bena la silo le interdit bena kataka dunga lolu man nona la bari mo bi saba men nata be tram menari fidawul la Allahu akbar lolu go bi sabo beta kay kol kilillo khadini ko karan tafizo la mbari ko wala gani mba foi betala euro wulu men dépenser la euro wulu tambata école bun kilillo khal mo holu karan ala la dino la o se ta han san kebe o bungo biji batel la bidaw kilinga yin
ube logo kungilingo kono aja ko abanta aluga gudu tagala gabi la poubelle la ya mafaila la adomolu ha maringo zazama nimmo bina sagasilen zazama isay nasiti bi anna al arda bi anna hadhihi al fitan ko fitno menjenti التي حصلت في كثير من بقاع الأرض من كده دنيا لا سيما نكونبي صرفت كثيرا من الناس أغم سيما مبولة عن توحيدك إلى ما يناقضه إلى تغفم من توحيد التنوتي وهو الكفر الأكبر ولم كافرية بلبل باتي فريد كيلو أطولا روى أبو الأطارد غيم في الله أكو كنا نعبد الحجرة كنت رنسي كروبته فإذا وجدنا حجرا هو أخير كلنا كروج منا ينكرودي ألقيناه نزندرم من بطلان صفاته وأخذنا الآخر نزلوه تعملني فإذا لم نجد حجرا كنا ممكروسته جمعنا يصوت من تراب بانكو سبو دومادين ثم جئنا بالشاء نزنا ساغا مسوتي فهلبناه نزي ساغا مسو فهلبنا سا عليه نزي ونولو بوندي أتو ثم طفنا به نزنا توافو كولا وكان نباتوتي أخرجه البخاري لغايم في الله وما ذلك قالوا مريو بيتو سيليكو كبيري ياشيزكي والبطلة يغمو فما نعبدهم كنتي بطلة إلا ليقربونا إلى الله زلفى كفو ولغن نسي على مهام تيتي البطلة هؤلاء وقالوا أيضا منكو هؤلاء شفعاؤنا عند الله كنت ندير البطلة نقول بكانجورو كلاني عليا يقول ابن القيم كو فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل كونين هذا بديو سنمي لفاتا باتريالا اعتقادا من كتل ستروتي يكو بي مفنبا بي سنمي بسترين قبرو الله يعني قالة تجيه ومحبتا أنين وقبرو كونو مغلو كانونا لابو يبغى فيه الاعتقاد الحق على الله لمنع على ما أني على ومحبتي أني على كانوا موضعا وما بلاسوتو نصنمنا بدو وسر ذلك ماري أقول له موجبانتي أن أصفاء القلب أن إصفاء القلب صنمنا سنيا كإصفاء الأذن أبلي كتلو كونو لا سنيا خاتو بوانجيفو فإذا اصطفى إلى غير حديث الله إنه فإذا أصفى إلى غير حديث الله نين على لكمو ألين كيلا لكمو تنو إتلو كرو فاتو الله لم يبغى فيه إصفاء أكو سنيا من سطو لبتو ولا فهم فلنت سطو لا لحديثه على كما كان لا أنين الله كيلا كما إذا مال إلى غير محبة الله أكو أبل كوني إميلة على كنوما لم يبغى فيه ميل إلى محبته على كنون تتلت سنوبة بدو لم يكن أمرو بن لحي كلا من تنكا من فلوغا فلنكفيانا دون خليج العربي عرب جمانو كنو أول من ألقى إلى العرب مفهوم تقديس الرموز أتفولو من رمز لكينيا يتا مغول لدي أغاتر له إبتا سيلو توبن أين ولغا بلا جلمباتو لدونا عرب جمانو الكونو باسكي جلمباتو لدونا فو ألغا سيلو لمتغاهم وإن كان هو أول من جسده برما بيغالو كاتلغا أبراتيكي في سورة أوزاني جلغة توبن غناتي وأسلامي
أني من بطلع لقد كان العرب ترتلع بسبب ضعف آثار علم النبوة إلى لغنفو سابلا دينو لوندو النبي مولنا دينو منتي ولا أثر لوندو لا وبزريعة تقديس الرمز أني لا كيبا بنيالو أني غبر بنيالو أني موبا بنيالو ولا كي سلامة تغيرتين وصلوا إلى ما يمكن أن نطلق عليه إن أدنى سيكوما نسنافل مما حالة القابلية للشرك كوي بتكوري فانتو بنا فنان كفيايا بي مبرانيو لبنداتو mbata ke ba bunya ke mbata gabru bunya ke mbata nyatili gabru takdisul la beda biya sil kala woliye han nin digalu alamun de mala man to ngala nin digalu tambita mo faransa soto wol to silen même bi ko nawul be la jara nga fa to be e même batula falaqad zakara ibn al-kalbi fi kitabihi al-asnam ke bala kitabu imento asnam akwai وابن إسحاق في سيرته علي ابن إسحاق وسيرة ابن إسحاق أنهم كانوا أكوكوي ترتلي لا يزال من مكة زائن نالاو بين مكة إلا حمل معه هجرا من هجرة الحرم فاغا كرودو تا مكة خمكة كرودو تا تعظيما للحرم إبه بنيان كلا حرم وصابلا حرم ولا بنيان صابلا استغا كرودو تا وسبابت به أنينغا إدما كولا فحينما حل تمومنا نسيتي لولما ودعوه إسولاي لدلال دولتو وطافوا به إغي من ولا كتوافهم بالكعبة إكيبي من الكعبة نعمل تيمنا منهم بها إبي ناتلنا كعبة لوتو وسبابة بالحرم أني إلى السيتو كابلا إلى كونكسون مكابلا وحبا له أني إلى كانولا ماريولو فتقديس الرموز كا غبرو لبنيا أني موبا بنيا باينو قادن تنبي زريعة إلى الشرك ولا بمغلا سيلا فلانكا فياما ولا نوها مغلا سي فلانكا فياما ولا النبي الله إبراهيم لا مغلا كي فلانكا فياما باسكي دولغا موبال بنيا دولغا ملايكو لفنان بنيا أي تقديسو تبدأ العلاقة بتقديس الرمز رمز الصلاة والتقوى ماريو البتاجي ريلاسون من بي مغلا معالم ولوني لقبرو لبنيا كودا أبي لولتا كولو موني مالولتي أني أرنيا سيلان نالو والمنزلة الرفيعة إن الله يقول لولابون على بطلا ومن ثم تستحب زيارة تلك البقاع donc woto silek alga mo men la kombe alga mo men la kombe kumo bala miti kuini ala gastu koybe ala nya silam wolti woto silen ala kan alga tawul fanan dulalu jura laysa litazakkur الموت أنت تالي جوركم كيلا غبنفو قال لي ميرا قبرهم ساياما والآخر أني القيامة بل ala ko alo kata mira wo place wo kono to fenoma ani place wo fanan dilaluma agabru wolu ani gabru holu wala itibaru bihi ani li taghsila wala anna hadhihi al-amakin mubaraka parce que wodula balulti gabru dula wolu dula balulmu fa inna du'a Allah donc ala tara wodula to yohsene inda agani njele khatambi dula kutala fa huwa arja'u minhu fil bayti ko atela gani khatambi la duwa wala bunkono mbali ga linga buru juralem ibe tamila ga buru jalla su ila sundoto kabiyasi lama khabiyo bielta ini ala teba ga buru jura ko wosite kon dobili
iri la ma sai hali bota sai ni e me milti tantama e man si gabru do ba e ata o jura e ga do awla din yani la gabru men ti da fe bari wo kilimanta nyana men fote nyinemu o bu nyaawo kan ani wolla ke mo baluti ani ila mire ato ko ala me masoto fo wudla ulto ou bien ala masoto atari non lulto hajo jalo atari non lulto kama anna al barakata tufidu ala kulli shay'in hawla al qabr ko base barako be gaburo dula be la minindi non vanga ke amakin al muqaddasa iko shi am se benke na mo won fa na mata ci mabi faman arada at tazawud minha nimen be jalla fando la gaboto ولما كانت هذه الكواكب تختفي بربا كوكب وينو يسنغن أكثر تختفي أكثر عليها كيف عندي أكو متنبا منها أكوني من بنيالا فندوما kabu gaburo yinu kono silen dulalto falyalmas iga gaburo ulmamuta wa yuqabbil iri masumbu wa yatamassa iri masusa wa ya'khudh turbataha iri bankoluta wa ahzara ali kurulu litatabarraka bihi nisa gitani manno je masufleki ifan barakala fa idha taqarrara dhalika niwo keta niwo sabata silen barigo هبط إلى دركة التالية وسيب ألون سبو فاس مثلا نتاع فاس كتما من دعاء الله عنده وتو نيم فاس فولو تو مومنت دعاء نينين إدولالا إلى دعاء به أنفعنا دعاء فما نينين إدولفعلا والأقسام على الله به أنغي كلي على لا إتلا أي اتخاذه واسطة ووسيلة إتلوك intermédiaire وسطوتي إني على تيما الاستشفاء به إن الله إغا ñinindiki ila ibi gaburo ko re kulu trombiji inin kasange men na tabaga bago bata udumu ini subo men ta tabaga bago bata kurawo bela ita ta listishfa'i bi inna allah ira ta kanjuro ñini wala ala batala iko nani abi ala fanga kalamala afure wuto fasahibu ad-darih طاهر الى مريم gaburu ko mo abi seriarina مكرم أبي بنيارين مقرب له جاه أتغسط على لا ورغنتيا باب الجاه إن الله على بطلا لولا بال باب على بطلا بينما قاصده bari ite men dum be taxalaji musilibum ite bujul wutolati غير مؤهل ite man kan li du'a illahi ala tara asike junubutoni ala taraban da ila miruto الله أكبر فإذا تقرر ذلك نيو سبتتا حبط إلى دركة الأخرى أسداسي درجة كتبا فما دام هذا المقبور مكرما ما دام مؤمن يقبلوا كل ببنيان فليس بممتنع أن يؤتيه الله القدرة على التصرف أقول مو ينتترتي قالها سمبو داما في على التصرف في بعض الأمور أنا ما نقول لكل التي لا يقدر عليها طالب صاحبه إتمم من نمن ومنا مو كتفنا من ومنا فوق على إذا وترجع دي قبل كنا مغيما مارك على تقديسه لما سيبوجه فايدو صاحب الخبر وتصير على قبر تيجو كي يرجع ويخشى أي إسي هرنتا أغفتابلو إسي سلاجا ويستغاث به إسي دمانينالا ويطلب المدد به إسي نينيكالا كاغا هيرو لنيما فهو صاحب السر الذي توجل
منه النفوس وبتقول كلا سر تيغوتي نينو سلسلة منيا ويرتجف له القلوب سنبل جرجر منيا وتتحير في العقول حكي نرسي كاوفر مما فإذا تقرر ذلك مارينو سبت سنة حبت دركة أخرى أسبو أستا درجة كتفرما ولا أنستا ساتي ليبل كتما مارينو كتسلا سي ليبل كتما يتخذ قبره وثنا وقال سنن alu afolo alu ala taraji jila bunya sabula afla nyogo altata gaburu fadan tigo fanga tara wa sabanyo silen albe munkela yutta gaburu wasalan alza gaburu ke jalangati ya akif alayhi mawal sima dingama iko nyemen jalabi khamzol ni kelala kimini gaburu magisigi kinyatili gaburu la gaburu fitoluta kama dengali musolu ka godol dima la ilaha illallah muhammadur rasulullah embari ngolu adama diga hakilo seno jila hawonya musodo libiji ini isigi menala na kebala kitabu men karana aliansain na fasu fulan jogola ni isigi isunjele borin kenala na tebi kuwala khaisaro lubima ingai bolwe kenala gabrudula anna yustajaba lakum atella duwa use mutano nyadi kili alun ta'ala tarala shirkul i'tiqad balbulu mbari shirkul amal bije shirkul qawl bije shirkul i'tiqad bije al mo ni ila bagage maden kombe tala gabur julat la ga bieta ira biom bieta ira godoluta inata kombe tala gabur julat la shirkul i'tiqad bi bulla shirkul i'tiqad bi buli son temanso wo shirkul i'tiqad munti mo men melani nyamo balemu mo men melani nyamo mo ali ala gasutu mo men melani nyani ala te connexion bila ni nataji usabo sendema aranna si alaba ibon ma ko shirkul i'tiqad jombi jang même ma ko kombe bola jang kata gaburo jura ala mo baya kamma même ma ko kombe bola jang kata gaburo jura relation men bani alati ala ni mayama ala ke mo bati ala ke lon la bati ala ke dina mo bati ala ke ala nyasilam bati wala be to on kufur shirkul i'tiqad shirkul qawl ibe men boli dala imayle manyen nata ya kunu nata ya serum ngajo manjara nyina na banjara mena bitukun wolol mo shirkul qawliti shirkul amal albe ila kuro mentala albi la banko mentala albe tala wol mentila luma kata kuduka kata ke baraka fengalti mbari nga bebe fara albulla wa yuqad alayhim alqindil donc يتخذ قبره وثنا إذا قبره ك جلام بتوجاتي يقف عليه إما دينا ما يكون من يرمي الناس عليه ويوقد عليه القنديل إذا تعلم نجي ويعلق عليه السطور إذا فونغو سانسان اللمين أما ويبنى عليه المسجد إذا مسروا الله كان ويعبده بالسجود له إذا بتو سجود الله والطواف به علينا طواف كما وتقبيله أنام سمولا واستلامه أنام مطولا والحج إليه علينا هجامة فعلا فجنيرا فما بكرة هجوت ونيرا كغور الله بدك هجوت وزبو عنده إبكالة كده ولا كلاجي ثم ينقله الشيطان مارك الشيطان سيدا يبونون سيلين إلى دعاء الناس مول كيلوما إلى عبادته أبتو وجبرو فان بتوما واتخاذه إيدا ومن سكن كجبرو ك فتلوتي سانو سان أنت كوبريكيل لتامبي كاريماني سالا
fidao lambi mbaringo ngambaringo do toro masoto ndo na ta fidao tafsiru tim mogolien ngo arabo lugole long iba tafsiru kutawlong ala mbaringo ko mbaringo be arabo la academy le kono même c'est ila dictionnaire lu toben istilahatul iri fasarul dima bare difference même bateni wol tema atera difference atera définition men di fidao définition ma ko lemu ko kasana ko mogolien alinga gafaro tara mogolien arabolu inila datu dia pour molo ni tadi la dictionnaire ko no imolo mo même na amu arabol la présidenti diga kalima wo kalima ni ga kalima wo kalima ni ga mano mafalin niga amano mafalin iga mana kutanyina la même ma présidente atone asim docteur ustaz docteur asim bahjatul baytari asim bahjal baytari arankaran ilmu naula arankaran ilmu sarfula jami'at malik saud kebale moti arabul bela academy atrese kumama woma fo na la academy mogolu iko sengor faran trambe français la academy to nyame membe islahatul tobenna uluman islahat wo toben fida oyen fo ala logo ngamen nyasi fali wolugo barba mari ko jangolu ulo sero arabul la kala toben ni yen ulu tata définition kutala bo ntelo hajim to la alquran manjigi jagama alquran manjigi jangama arab kante arab jangol muti arab kanti arab kanti mo la ja lombali ya fa la ja ngol bula bila siama no na dinol to par exemple ngai misal dalma ni tata na janga misro dolla misro lu ning imamo nata ise azanu wadani sabake arab kan lombali ala ngol bululla parce que jubalu arab wadan sabalebe wadan folo ga fo mo le ala baro bula parce que ala ko ko jadu di al salat mi yom juma fasawi na zikrillah wala jo talibe business men na ngabla wadan fulanyo ni imamo nata ahilo abe kutubo jana abe kutubo arisi ke jana kutubo damtala do banda sile wadan sabanyo wala mu iqamati arabu lafo wadano ikama wadano na molla lombalia itata almamo naringa ga wadan sabuke e hoke wadan sabuti mbariga ite sono kolante nyadi ko atelolga arab kangolom khatami arabulla halga istilah kuta toben bari meno jabila alamu mbarigo mento alhaj daud jawara makubo me fo wango sale meno fi dala ko woni usman ngi donc al ma continue wa ittikhadhu aidan wa man sakan ina tanawul ke fetu fislen ikaje na sin na mo holma nyamembi wa anna dhalika anfa'u lahum ko nabi mun ina mudabanna fi dunyahum ila dunya kono wa akhiratuhum aliya al qiyamah al haqiqa mbari ko al ku al haqiqu anna man yad'u al amwat mo men be fure kila wa yahtifu abi isongoli tola bihim itola inna shada'id konta fi tumonto wa yatufu bi quburihim abi minni gaburulla wa yatlubu minhum ma la yaqdir alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala abi minni kana furella mo mello men nafo ala la yasduru minhu dhalika وبما فتنين تقولا إلا عن اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية فاغاترا لتفندو دول بابلو يكو تفندو بيتم بجاهلو لقلو في أسنامهم إلى جلنغلتو هذا ومن يوتي ماريو نيكو كويتانتي جلانتي مشركون والفرنتا أترانتي جلانتي و mbata be nyati fayen atatawurta yame wol faranta tum mo balulti wol fagala mo baya to bona asi etela mo baluti parce que wol ni ngana be mo lolu trambe inyonna ite dun tani ngana be mo mambe hada wuto in arada man min asnamiha min taqarrubihim ila Allah la gatara ibe ila jalango men batula gabru kono parce que fembe na batta gabru lam gabru batta jalanga lamu gabru tigu fanan ninde baji ni tala jalanga lamu
je gabru tigo gabru fanan tiginin e tigado bi en kodin nataya kwase ko ngajo se jara jalanga mu fala farqa bayna al amrayni donc ni tiga mira koy bolu batulane ala ko wololu sabo ka hajo jara alaya itenin kafiru wolu menu trambe jalam batula jahiliyatu moto alube kilinja bari ali makoronde ite fanan sena jigi wolu koto sani wolu fanan ngafiseti minal wa in arada ni nyalita istiqlal man yad'uhu iye men fangaburu tarala ira foko fango atfanga kilin senole kuni nyala iko nga fanya me atata hurta nyame minal abwat fa sabatullah bi an yatlubuhu ما لا يقدر عليه إلا الله إذا تنا كوني نالا منو مومنو من كنفو على فهذا أمر مبارك إلى بارو إنسلم من تبي لم تبلغ إليه الجاهلية جاهلون فنمان سينو ما فيو فجي جاهلون دانتا جامع ما نعبد بالله ليقربونا إلى الله زلفا وبيقولوا جاهلون دانتا نونة كويلا نينيا يلا باكي لمن على جي gabru itel ta da non ne bari da fanan ta da tasilen hayta ta ulfa tammi gabu jahidul kala فهذا أمر لم تبلغ إليه الجاهلية جاهل المسلم فالمسألة في حقيقتها مبارمو نمسألة كينيا ما تقديس الرمز قبر بنيا قبر تيغو بنيا تقديسه واتخاذه واسطة ووسيلة أنينغا كإنترميدير تيرين على ووسيلة لقضاء الحاجات والشفاعة عند الله أنينغي ك هاجو جارو لوتي أنين كنجور لاتي عليها ولولغا نسيم بي مبي donc marigo lo batakura gaburu la histoire fola alien janni muslimi abelala mbari on mbekono moy mulala abi wakila anin na fidawo inu ulfanam ko bota jamen ngara ta do ba alaykum salaam mbari on nyele be madante ni be ko la jahiliyatu mo ko la silen ala na tana la kila bele ba yinki ala long ko arabulu ni tembo men tobi ko arabulu trambo tembo le to gaburu bato gaburu juro alin ko prele etikadula ala kalon ko rubola ko fo kila bagala ala obe seniya ibulla ala natana kila muhammad baki kila muhammad bagala period membe fonto histoire matambila aga na saibulu tu tawido kan saibulu tu ringa sawido kan futuhatul la mutata fitnatul kubra da mitata keta olu tambita après futuhatul kora silen Omar ibn al-As ani Salahuddin al-Ayyubi olu tata futuhatu ke kata misra laka silen dino dunta afriki wala sabula donc dino to dunta afriki misra o misra kono dino gatrale misra fanan mumbolu fanan bulla wolu fanan trambe fure bunyala trambolu bulu wolu fanan ila kiya ila kurbaya amelon foibe ehtimamo men kelila furela lo botaji atata maroko marocain ulu fanan nga fure bunya wota misra ngolu bulu anin khalisu modul bulu ulu fanan tata agatara ulu fanan janni misilme abenala ulu fanan trambe gabur bunya alla ulu fanan nakiya ko gaburu ulu fanan na bunya ha gaburu toben nimen na gaburu ileta amanaro ki gani wala ga ala fure bunya wala ga ala fure hakudama wala ga ala fure la koto bunya donc ngasagi misra ngayin sadaka boy ni soto nyaadi in sadaka boy ni soto nyamen janni misilme abenala misra ala tarle dina abe sursu bota jile dina mo waynu be khasital ji
y compris Noah, Annabillah Ibrahim Luba, Annabillah Moussa Luba, Annabillah Isa Luba, et Ibe, basé Misra ni Sénat ni Misra avec lui. Voilà, Misra, Sénat le Misra. Donc, on avait moins une bien potadi, Atara Tougou sur le Trambidi, Fara Inalu, Urbidi. Donc, mon attaque est Misra Dino Naringaji, et la Sadago, Sadagata Bo Taradi, Fourélien. Au Sadagabo Fouré William, Mbaringalu, au Sadagabo Fouré William, Adam Tata, Nim Fouré Banta, et c'est Imakorohan Tilisaba. Tilisabo au Silen, et ce Fouré là, Fano Lutotala, et c'est Sadagobo Fouré en Dégé. Odegege wesa kutum la cité et qu'on a mort sa kenyame ala le fal fete la kadi loluta tara la gaburu to kono lo katla ma tom wonna lolu sa ta misangul fanga jati wala ma lonti bulla ni suratul yusuf je inni arani asul khamran inni arani a huzfu qarasi khubzan Amir Vogarasi, Koubzan, Fata Ouzmine Hotel. Voilà. Donc, Ola, Kouti Moutra Mouleti. Donc, il s'avalungo, il s'ouké. Et c'est fourré, entretien là, Moutaoulungole. Et c'est fourré pour la diète, il s'avalungo, ala Fanolu, Kou, Kaitout, Ibemen, Dileradi, il a des gaules là, après il a fourré Bimbo d'Amuta, il a pas sous là. Ni ra bimbi la basula han tili woro wula sita o tili woro wula lungo fanan e se degelake ni ra degelake ira sarago lubo ni me ngani silo soto sara soto egoldi ira tili woro wulo ira koluke wotu kusulu fanan ke o tili woro wulo wosilen e be fure la bola wala taala la bungo rufu kan ou bien dulala yele ringo be tobenda kamma microbe message abe tobending ka fure woja fure se to ja o to sile han kilibina lunga si o tilibina lunga manga de tabi ka de tu jugu ka duru tabi ka tala mo holti ka sara ko bo kana jugement wala fure be makitla lumen et puis ya alante fure makitla to ba makitla ni avec la kuna di lati ila kitla la rabo fala o be kala til kebelu wala na be kala kuna goti la kitla la rabo fala donc mari o sito sile o isa bole mako mo fikiso o ti de bina lu silen e se fure kon ka anyi matugun kala jada mutasilef hanala kitila da muta o kitla wala be continue han tili kemelungo tumbe sila moolu bata ila démarche lu damuta e bata avocat défenseur luta kitla la fananu gouvernement nu fana wolu batila avocat prosecuteur luta kitla la bata préparer luta lu bata damuta ni lu mu ni fsebe menye dépense lu bata damuta ni kurata silen ibena la fure wala ma kitla tili kemelungo oti di kebalu fana kitla la ni lawyer lu avocat lu wala négociation numa ulba alonnale ni fure mu kunna deti e ba lonnale fana ni faida ibe milana la kunna gwalema ni men subitala wasa la client nu la long ko ila mo ha ni mala ni kunna di bi tiko donc wo me juluta wo me préparation baki wo me ni zulufa bare konte jana prosecuteur ma fele nyamen ten njana kitla la ma fele nyamen ani notan défense men kela faida kito be dia la le donc wo se ni sulu sang wo se bega lu sang wo se dege ke lu et c'est tabiru le ke kata ila kata iti donc ni wala kata silem mari kitla la si kitlu mo sita o kitlu mo wala mo tilike moti o tilike mo wo silem mari ngolu et c'est na bébé sigiri et ko nsake janyamen kito sake janyamen et je la kito for résultat for
ninki to résultat fota adiata la wololu be tobenna kala pyramide kono naman dia menna ibulul burula wala mo ni kunna jigo ha dunia ga bansilen ha wala ga falu mebe ni misari wala menu ta pyramide la wolu be tala mansulu ning gotigi ba lolu taralaje menu fa na jugement te menu ma few wolu wala na fulo ni lo de la bati juger donc mari wolu nga fure bunya ko yinu nga ineta misra ngolu bulu ngota wolu bulu nyali voilà ndella ni misra ngolu la connexion da mutata Jalaluddin Suyuti wala tumoto Jalaluddin Suyuti ñin netra muftiti misra na mansulu mansa musalu mande mansulu wolo transe molu nyugumolu ani sanolu kado ha soldasi mo saba hawlu bula iradla taala Jalaluddin ya fatwa tadula mais itranse taga wala uke misra manzakele yenu wo wala uke ko misra manzakele janni ba ibe barla dino lela emo erila dawla tola islam lela ni tata mo fono be menjele be Jalaluddin Suyuti le jela ici il a cadeau lu présenter oyen ka nyasi foke oyen inata menna ani manso la lettre men kima et c'est lettre wo tasilen et c'est lettre au tasilen in Jalaluddin Suyuti atara manso la palela atara dantigola nin kado ben bibulera dama donc in manso la bengo watu kuntuni odronne imanse sagi asatara lettre kuta bibulla kafatan na manso luma o lettre wolu be sapering munubul kono fatawa lolu bo kono ila mansaya isa siginyadi ala qurar dino kan kha tawhilu anin ala batu anin ila sarenglu nimol banta kulledu dinna bolu saya kolu anin mayo dannan kolu aga kanga takaba anin ketawanya Jalaluddin sobe fatwa safe khadibulla imanga sagi katawo di mansulu barawla l'empire di ganabulati l'empire di mandeng anin sonkai ulbe trambulul to donc to silen Jalaluddin la instruction wolu silen wolu gatra ata asuru be ala ifana misra la kutimulu la o misra la kutimulu wololu mu gaburu bunyanuti no wololu mu fure bunyanuti wololu mu saraka boyinuti nyinu fana dunta na dino to jantenne adino be na la misra to mama sinima ke malamu misra fana na tere la fure bunyawuta halawo kan abota do silen ra eskal kutata kata marokulla Jalaluddin ni ta Jalaluddin taimu la banna tarati quoi wadra arabu marokenu wolu bata itikaku ke nambolla déjà ha iranda mansur be la dundino to Jalaluddin ultana ta deuxième phase la mbari wolu donc to sile misra ngata asuro ke fure bunya la no ani maati moyinula maroko dum munna trameno wol fanan trambe gabur bunya la wol men fure bunya ke bare ni kurati la fure to benna wol fanam ga ila yakila gaburu luma ka gaburu la ile gala bunya ka kubbolu la ka atoben ngo tawul fanam bulu donc mari ngolu nin natana mpantara gaburu bunya into nin natana mpantara fidaw ko inuto ila iswaro lolu jinti fidaw la iswaro lolu jinti fidaw ta hataba amanda haba meno be fola alien silen albi sabarlale na darso ler kilimba tambi nin nata halaka kutama silen nsenana dum fidaw fa ko silen mari Muhammad al-Khair jabi mutala e ko nin kurata kumala habi man kura kumala fonode abiturin
nin kurata silen mer be tambila na gaburu satelu kono ani mer be tambila na gaburu na ziyara la ani mer be tambila na fidawul to nsena dum wol fa kono ni ala sonta baraka italla ko jana men madal bu yanten la sabu la wurwulu la kemo firawda baro lamu mo wo mo mena folante ko ira jal grano kono mo wo mena folanye ko alla kila la sadiyo lamu mo wo mena folanye ko ba jabu nano membe mbul ko ira lom wul ma lombi wul ma lon sini mari mo nalu yiri bulat sa misra mu dawla yasri balati sate nyakiri mbalamu nalu ga yakilo bula sai imam al-Shafi'i mazhabu fulana babulla ala mazhabu men keta jannabi taala misra ala ta ko la misra ala mazhabu intikilinti ala mazhabu men keta misra soneyalu anin fungulu soneyalu anin kudolu dunta dino kono wolbe dunta nonde parce que abata sigi mo tema abata suro kamo wolla ameno ene kulu be la kusili bulla faga dolla sabati aga dolla sabati wala ga mazabu ni mazabu dolu boy nyoma wala ga mazabu ke mazabu flati donc mari galu sila albataje muslima adino ke ma lew wala da ta misra abota je aga iskal kiji aga misra la fure bunya lakan abota non atata maghrib al-arabi atata ul farna gabru bunya lakan utata sintel farma aga tarantel farna fungu ndel fana jani misilma benala na jalam batulu na kuje ko men fana mbembulu fana meno wol be bulala nyamen hango do lawkan ite memba fana bi ko ke balla silo ni ala sonta sina ke balla silo itila alaji manfudi rahimahullah wala kuma kan ma parce que o mo ila ke balati o mo fana na ke balati o kuma kan ma nimbe kuma na gaburulu ni na fidawul malumben wala be kelen na darsu fulani nyoti ni ala galunkuta dimba albari muhammad junidi jabi rabu konakri allahumma hadina fi man hadid wa afina fi man afid wa tawallana fi man tawallit wasrif anna sharra ma qalit fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la ya'izu man hadid wa la yazillu man walit tabarakta wa ta'alit allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.